बुथारजानाय अजित देवरमानि बिहिकनो थानाव tlangma yagulo belekino wana jangnai kok ongkhri phaikya aboni bagai amjani buri bodol rok wana laijak krak salni sariko Ajit Dewarma बुथारजाकमाव ग्रोंजाक दंगु हनै बिहिक रिता देवरमानो जिरानिया थानाव tlangma yagulo हुइजाक kok tongma luku beskango ongkhri phaikya Rita Dewarma police by Sanjama Yagulo Sakbaitano Goshirka Sungrino Butaro Nei Ani Lokite Korsa Tongo Binimum Bishal Dewarma Jompu Jolani Okokno Knaway Tabuk Wada Lajak Amtani Lukrok Nukung kakai, busai, busano maya mangna mangni, ko maya no, ekdom kalai no kibi woi buri gumung kai sa kolong kini gumung kalai ko hai buri rok, samazo le bomai rok. Ka abono tabu su karapai jengoro kana wo sini ke buri rok komiti hoje jeng thaile ga karon obong ka saya tak bini busa buri kuni tongo ni kana wo busa buri kuni ke obusani bo live session thaka session no nani ta bo tabu kai sa bini busa ro bo kepala kai sa kolong ko kai kan thaka kai busani bo live session tha bini niji sobo live session tha bini busai no bo bo thari sirga ga bo kai sa jeng समाज नि लेकिन खामिया न मुंबई हाय बुरी रंग जों समाज गराक नि सेक्टर गराक माजरा रुई जों समाज न गाहाम खलायथि सानानि बागै जों कुनि अर बुरी कमिटि नि फाके जों बुरी मियानि सालो जेटा रिता देवरमा न थानाव तो बुजांमा यागलो ताबसो जरते या का ना ताबसो जरते साइदमा का बुथानाय साबो हतो जों जेताबु मीडिया नि तोटेना आंखो जे आजागा थानि नुगुयाखौ आं मीडिया फेके YouTube rogon nugui no saimane no angini committee no kate tun guri dong ni jabo ka guri dong social worker saimane kate tun khai ora ta nai pega guri romjak tha gagai dakhu jarate tun je saima mane guri boshika nei khanawo guri no buthar nei tai bini lodi sala bong ko je bo bai tak mailai konglai ne sela obo sela boromjak kha nei khanawo jongoro thana thai saimangka selani ke para ro kami ro boro selani para kamile ang obo details saimia ko romjak ha sini saima ko jobo tabuk nai matang pakai gimana? Mung dokta masalani, tamro kaito. Mung gangkai kisah orang kanamani, Bishal Dewarma nih kanawa, agak kontak dari kam kaito, nih jompu nih kisah kanawa. Bung ni logi utai oini borok buat tong na om hai kuno songe. Bung ni logi oini borok datang, apa sih nai matang itu kan saya mana? Bung ni borok ni dia nai mana kita sih takut berarti borok nu tuh nih kanaga, kalau nai matang kita kamu report di sana. Arti kayak kok sung mungkin hai, tapi kebang mah jaga wana beri dong nih. Paithago Ajit ni besasuk okra bar sate robo saka ani bauno buthanai rokno phasirna nangnai hinai moklo muktri kuplung ungzake tabuk o khorokri butharnanyo tamukhlano abo raitani bisingno sawi mansinai babuno buthanai rokono phaji wada Dino bung tamo. Bini besar kali masih ada bini baru tahu nggak zaman baru baik ketong naik bung tamu baik lagi kan lagi tuan masih ada bini baik ताबसो जरते खराब बुसु रम जाखा tabuk celah kaisa na borok soliman celah Tabuk selana simda pasti wader sana. guri bo ho bo hakin keren yang tung bin bo sana sen maya guri hamza de kaje lai borok kai bung thong gari lagi nai tha borok de wo haide khane ni wan thong ko maya sekda Benar tabuk jerai na PSO pay tamo mang ka polis ni bukti tamo. Norok ka sono sao ko khangga seng khai mane sam Benar polis rono busuk ti bisa kai.
busuk bo nasa sa iman. बर'आवबो हागे खागे हांगासिनि बेलेगखौ जानाय बर' जे कक साबा हायनो सोंबावबो हागे नायो बर' फायसि मुथुम होनाय दासो दरखौ बर' सायाखौ Noruni khawle bo hai mat police ni badde no khaw bo hai. जोंथ' इखौ बर'आवबो हागे सामखाय नों आंसो बोथे साजाखौथ' खानो जाजाबोसो बर' फायसि नोंथौ बर'खौ नोङो ফাঁসি নিয়ে কি যাচ্ছে অন্য রাং রবিবানো খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেন স্পটে গেছি এবং আপনাদের সহযোগিতাই আপনার এলাকাবাসী সহযোগিতা করছেন আপনারা এই কারণেই আমরা কেসটা ডিটেক্ট করতে পারছি এবং কেসের যে দুজন মূল অভিযুক্ত তারারে আমরা ঘটনার দেখেন 24 ঘন্টার আগেই আমরা তারা অ্যারেস্ট করছি দুজনকে। হ্যাঁ, তাতে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, আপনাদের সহযোগিতা পাইছি, আপনারাও আপনারা লিড দিয়েছেন। এখন একটা লোক মার্ডার হয়েছে, এটার সর্বোচ্চ সাজা হওয়া দরকার। তো সাক্ষী টাক্ষী দিতে গিয়ে এলাকাবাসী আমরা কালকে যারা যারা অনেকেই নাম লিখছি, আমরা আবার আরো লোকের সঙ্গে কথা কমু, আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন। আমরা কথা দিতেছি সে যাতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেবো, কিন্তু আপনাদের আমাদের পাশে থাকতে রাখবো, ঠিক আছে? একটা নিরীহ মানুষের প্রাণ গেছে, সে যাতে বিচার পায়, তার পরিবারের লোক তার বাচ্চারা যাতে বিচার পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দেবো। আপনারা ফাঁসি দেওয়া ওই তো, এটা তো সর্বোচ্চ সাজা হওয়া দরকার, সর্বোচ্চ সাজা তো ফাঁসি দেওয়া, আপনারা সহযোগিতা লাগবে, ঠিক আছে? এটা তো